dahulu Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi dan rasul tertampan di dunia. Pernah dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur yang dalam. Tatkala beliau naik lagi ke permukaan, pada endingnya beliau naik menjadi seorang raja di Mesir. Pada masa mudanya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang manja kepada ayahnya, yang senantiasa bersama ayahnya di rumah. Namun zona nyaman itu telah usai setelah Allah mentakdirkan bahwa proses yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam bermula dari sumur yang dalam. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini kita mengetahui bahwa kesuksesan itu dicapai dengan proses yang tidak singkat, dengan perjuangan yang keras, dan kita harus mengorbankan zona nyaman. Coba kita lihat pada kisah Nabi dan Rasul yang lain, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaumnya. Namun Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Padahal suatu Nabi dan Rasul itu diberikan izin untuk meninggalkan kaumnya berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsekuensi yang diterima oleh Nabi Yunus alaihissalam bahwa beliau harus masuk ke dalam perut ikan paus itu selama 40 hari dan kembali pada kaumnya, sedangkan kaumnya telah berubah menjadi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ngomong tentang ikan, tahu nggak ikan apa yang keren? Ikan pakai ada. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. وحدة النشاط الطلابي الإسلامي الاقتصاد كلية الاقتصاد والأعمال جامعة ماتارام تأسست في 19 سبتمبر 1993. وحدة النشاط الطلابي الإسلامي أو ما يختصر بأكمي هي إحدى المنظمات الروحية الإسلامية التابعة لكلية الاقتصاد والأعمال في جامعة ماتارام. تعد أكمي وسيلة لطلاب كلية الاقتصاد والأعمال المسلمين لتعزيز الذكاء والعقلانية والالتزام بالدعوة والأخوة وتوفير بيئة لدراسة الإسلام وتعلم القرآن الكريم على أسس دائمة مستمدة من القرآن والسنة النبوية. رؤية وحدة الأنشطة الطلابية الإسلامية الاقتصاد هي تحقيق مجتمع جامعي إسلامي ومثقف من خلال جعل المسجد محور التغيير، وذلك من خلال الدعوة كوسيلة لتحقيق هذا الهدف، والله أعلم. الأمهمة الخاصة بوحدة النشاط الطلابي الإسلامي الاقتصاد: الهدف الأول تعزيز التماسك الداخلي. الهدف الثاني تمكين وتطوير إمكانيات القادة. الهدف الثالث خدمة وتنمية المجتمع الجامعي. الهدف الرابع تعزيز تفاعل دور المسجد والحرم الجامعي. الهيئة الإدارية لوحدة النشاط الطلابي الاقتصاد تتكون من الهيئات والأقسام التالية: مجلس الإشراف الإداري. الهيئة الأولى مجلس الإشراف على الإدارة. الهيئة الثانية مجلس الإشراف على الهيئات الداخلية. الهيئة التنفيذية. الهيئة الثالثة الرئيس العام. الهيئة الرابعة المنسقة النسائية. الهيئة الخامسة الأمين العام. الهيئة السادسة الأمين المالي. الأقسام: القسم السابع قسم التدريب والتأهيل. القسم الثامن قسم الدراسات والدعوة. القسم التاسع قسم الإعلام. القسم العاشر قسم العلاقات العامة. القسم 11 قسم بناء الشخصية الإسلامية. القسم 12 قسم المبدعات المسلمات. القسم 13 قسم شؤون المنزل. القسم 14 قسم الأعمال. أسأل الله أن يوفقكم في تحقيق أهدافكم وأن يجعل جهودكم مباركة ومفيدة للجميع.
هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثور الكون. Jika ketua umum adalah sebagai kepala suatu organisasi, maka kaderisasi adalah jantung suatu organisasi, dan kadar adalah aset terpenting dalam suatu organisasi. Dalam perjalanan dakwah ini, kita tidak bisa selesaikan dalam 1 tahun kepengurusan. Maka dari itu kita membutuhkan suatu regenerasi. Maka saya yakin teman-teman sekalian adalah regenerasi itu. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Maka saya mengajak teman-teman untuk gabung UKMI Al-Iqtisad. Departemen Kanda adalah departemen yang berfokus pada kegiatan keislaman seperti kajian dan juga kelas tahsin. Karena kebanyakan orang tidak mengerti akan pentingnya ilmu agama. Ilmu tanpa agama adalah suatu kekacauan, sementara agama tanpa ilmu adalah suatu kebutaan. Ketika kita mengemban sayatan sebagai mahasiswa, maka sejatinya kita harus siap dengan tinta emas peradaban. Dan untuk mewujudkannya, mahasiswa harus mengasahnya di dalam organisasi. Kegiatan pembinaan yang mengarah ke pola pikir Islam dan membuat pribadi remaja semakin kuat dalam keimanan. Setiap perjalanan dakwamu, kalian pasti butuh istirahat. Di sini kami hadir bersama ikhwah-ikhwah untuk membersamai, karena perjalanan dakwamu akan lebih baik dan berarti bagi orang-orang di sekitarmu. Kami dari Departemen Media yang merupakan bagian dari pengusung Cahaya Karya akan konsisten menciptakan atau memproduksi konten-konten yang bermanfaat untuk kita sesama atau masyarakat. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, UKMI hadir sebagai wadah mahasiswa Muslim FEB Unram untuk menyebarkan visi keintelektualitasan yang dilandaskan pada kemurnian akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemuda merupakan sel-sel terkecil dari sebuah peradaban. Apabila sel-sel tersebut rusak, bisa dipastikan bagian lain akan terganggu fungsinya. Tentunya, sebuah peradaban harus memiliki pemuda yang berkualitas, berintelektualitas, dan memiliki keimanan yang kuat. Maka diharapkan pemuda yang seperti itu akan mampu membawa ke arah sebuah peradaban. Kabinet Cahaya Karya, berkarya tanpa lelah, berjuang karena lelah. Saatnya aku dan kamu menjadi kita.